श्रीसूर्यस्तोत्रम्। देवा ऊचुः नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वऋहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या। भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं। तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः। क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं शुभिः। ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः। सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः। ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वऋहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या। भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं। तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः। क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं शुभिः। ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः। सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः। ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने।
नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वऋहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या। भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः। क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः। ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः। सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः। ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वऋहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या। भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः। क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः। ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः। सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः। ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः। ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं
तथा दिनकृतै नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्या ज्योत्स्नाकृतै नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या भ्रमत्या विदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौ दन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृतै नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्या ज्योत्स्नाकृतै नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या भ्रमत्या विदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौ दन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृतै नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्या ज्योत्स्नाकृतै नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या भ्रमत्या विदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौ दन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता होमदानादिको धर्मो
नोपकाराय जायते तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वऋहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वऋहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादेना पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः
स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। नमस्ते रक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्रान्धाम्वते नमः ज्ञानैकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्युत्मतातव्या भ्रमत्याविदमखिलं ब्रह्माण्डं सराचरं तौदन्दशुभिरदं स्पष्टं सर्वसज्जायते शुचिः क्रियते तत्करः स्पर्शान् जलादीना पवित्रता होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः ऋचस्ते सकला होता यञ्जुश्चेतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति त्वगन्तः ऋग्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः सामयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु। इति श्री सूर्यस्तुतिः सम्पूर्णम्। ॐ श्री भानुभास्कराय नमः।